Good morning guys. Di ana punta karon sa Barangay Bulilis. Nagsorbitag sayong buntag. Niangang kauban oh. Sayong buntag pero murag karon udto na kay karon pa ko ka video. Okay pumahaw guys. Okay pamahaw guys pero okay ra kay namang pay mutya. Dias manong nagtuod na mos mga bondire. Yeah, mutya good. Gikural naman din eh. Kani pagkuralan ni lapas ni dari Kisang pa ni gikural na no. kanang sapaw pod. Ah, sigbit. Oo, basta ka na rin alam rin. Ay nagtagian ni sapaw. Ako na to pressing ko. Lami to pahibaloon. Lami ug mo, Patag laban. lami ug makaon. Ah. Lami dan sa butang payag. Na, soan ko. Sige bye.